Tulo. Oh, sticker. Ayan nga. Kuha na, picture. 1, 2, 3. Oh. Asa naman mo? 10 minutes na ko diri magulat. Oh, mao na ning oh. Asa naman mo? Ulat na ko diri. Oh, dara mo location oh. Ami. Oh. Nabi na kan. Uy. Dara. Dara oh. Kauna na. Nakauna na gyud. Wala gyud. Yay, pati dagana. Di pa ko kanaog sa motor, wala na. Picturean ka. Ah. Okay. Sinsya na gyud kayo kay pati dagana eh. Di pa ko kanaog, igo pa ko magkuan. Pati dagana gyud. Ganyan, unang drop na ko sa may NCCC. Igo pa kong aksyon ka na sa motor. Nanay nag-atang dito, 5 ka buok. Lana, nauna na. Sticker, naka-sticker dia. Oh. Picturean ta ka. 1, 2, 3. Oh. Okay. Thank you. Sige. Ah. Sticker. Oh. Ay, problema na, sticker oh. Bigay picturean teka kay i-post ako niya. Okay. 1, 2, 3. Naa. Dali. Oh. Okay, nite picturean teka kay ato i-post ato Facebook. Okay, thank you. Sticker. Okay, picturean teka. 1, 2, 3. Okay. Bos, ay sticker. Oh. Picturean na boss, kay post sa Facebook ha. 1, 2, 3. Okay. Dali ra kayo eh. Picturean ako. Kating update ka. Okay. Thank you. Sticker. Oh. Diyan na bi, kay picturean ta ka. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Buwa na. Ali na kayo. Okay, picture na gabi. 1, 2, 3. Okay. Oh. Buwa na. Sticker oh. Oh. Di picturean ta ka kaya to i-post. Ana sa kay. Okay. Oh. Oh, napay katulo. Oh, sticker. Ayan nga. Kuha na, picture. 1, 2,